जाजपुर जिलार कोराई ब्लॉक अंतर्गत रणपुर पंचायतर पुरुषोत्तम विद्या मंदिर रे राष्ट्रीय शिक्षा मैत्री संगठन ओडिशा पक्षरु प्रादेशिक विवेकानंद प्रतियोगिता 2024-25 विद्या मंदिर रे अनुष्ठित होइथिला। एही उत्सव को कोराई संग्राम समितिर सभापति विशिष्ट श्रमिक नेता एडवोकेट विद्याधर महांती मुख्य अतिथि रूपे जोग देई प्रदीप प्रज्वलन करी उद्घाटन करथिले। मुख्य वक्ता भावे वरिष्ठ सांबादिक तथा कोराई संग्राम समितिर साधारण संपादक अभिमन्यु मिश्र, सम्मान अतिथि तथा मार्गदर्शक संजय कुमार पात्र और हिमांशु शेखर नायक प्रमुख जोग देथिले। विशिष्ट शिक्षाविद तथा अवसरप्राप्त प्रधान शिक्षक पागल चरण महांती सभारे सभापति करथिले। विद्या मंदिर गुड़िकरे छात्र छात्री मानक बौद्धिक ज्ञान सेमानक मध्यरे थिबा प्रतिभा देशप्रेम कला संस्कृति ओडिया अस्मिता को जागृत करुछि और मनीष समाज गठन गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करुछि बोली वक्ता माने कहिथिले। एही प्रतियोगिता रे पुरुषोत्तम विद्या मंदिर प्रथम स्थान अधिकार करथिला। परे छात्र छात्री मानक द्वारा सांस्कृतिक और क्विज कार्यक्रम अनुष्ठित होइथिला। आज दिनटी आम मान समस्त एक स्मरणीय रहिबो। कारण कहीं कोराई ब्लॉक अधीनस्थ गोपालपुर रणपुर पंचायत रे तुरंद छकठारे एभली एक स्कूल पुरुषोत्तम नाम नामित जो विद्या मंदिर आयोजन कराई। ये राष्ट्रीय शिक्षा मैत्री संगठन ओडिशा पक्षर ये छोटिया कथा नहीं। ये अंचल आसी पहुँची जगतसिंहपुर जिला कहतु कटक जिला कहतु सबू आसी गुरुमा गुरुजी एवं पिला माने को देखी मन भीतर गर्व अनुभव करुच्ची। ये एक प्रांतीय आलोचना करिसेंती केदार बाबू जी होती पुरुषोत्तम विद्या मंदिर संपादक। तांको परिचय अनेक अच्छी छात्र जीवन आम जाचु। जड़े डाक्तर सबु पेशा छाड़ी पुणी शिक्षा क्षेत्र में आते गर्व आम कोराई अंचल ये अनुष्ठान छक पर या भी जानी ना मु जानिला परे निमंत्रण कले तो मुझे कौन हो कहबी मुझे तेणु आज सभापति समस्त प्रांतीय मैत्री संगठन द्वारा आयोजित सभार आसीथिबा समस्त प्रतियोगी प्रादेशिक विवेकानंद प्रश्न मंच तैयारी हो जो प्रतियोगिता पे भाग ने। आज सभापति होती पागल बाबू जड़े वरिष्ठ शिक्षाविद आम अंचल जड़े गर्व गौरव। सभापति प्रथम धन्यवाद दूँ केदार बाबू को ये अनुष्ठान गढ़ी आम अंचल एक दीप मनीष तैयारी कारखाना जो तैयारी करछन्ते कारखानार भविष्य उज्जवल मुझे अभिनंदन जनाऊँगी। एवं अन्यतम मुख्य वक्ता हिमांशु बाबू कॉलेज जीवन में मु जाने जड़े निष्ठापर व्यक्तित्व एवं आज पर्यंत से नीति आदर्श को बजाय रखि आज मुख्य वक्ता भाव पाई माननीय श्रीजुक्त हिमांशु चरण नायक महोदय को धन्यवाद दूँ। धन्यवाद दूँ मोर अन्यतम बंधु दीर्घ दिन संपर्क हाटटी नुहे केउझर जिला नुहे जड़े परम बंधु जे कि आम जीवन सहित जड़ित संजय बाबू आज जड़े अन्यतम अतिथि वरिष्ठ अन्य अतिथि आम गहणार अच्छा जन वरिष्ठ सांबादिक जे 45 वर्ष धरी सांबादिकता करम कॉलेज कैरियर मुझे देखे धरित्री कहतु ओना चैनल कहतु लिव लाइव चैनल कहतु तांको आसिक दिया जाउछि सांबादिकता कहीं निष्ठा व्यक्तित्व सम्मान सब बड़े थाए। तेणु आज से अन्यतम अतिथि मंच डॉक्टर ही पारे बीडीओ ही पारे तहसीलदार ही पारे कलेक्टर ही पारे और शिक्षक भावना आज के उच्चरित हो ओडिया देश प्रीति गठन करिबारे एई विद्या मंदिर समस्त तुलन में श्रेष्ठ हो। इथिरे सुंदर अवकाश नहीं ओडिया जाति के गर्वित करिवो काहे करिवो। आज से माने बसचंती वीडियो तहसीलदार है सरकार कही चाषी माने 31 सरकार धान देते रणपुर पंचायत चाषी केदार चाषी 5-10 एकर जमी थी 1800 टकर धान देदेले बर्तमान कौन मंडी खोल कौदिन मंडी खोल
ଆଇନଗତ କହିଲେ ଗୋଟିଏ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକା ଗଲେ 3100 ଟଙ୍କାର ଧାନ ବିକିବେ। ଆମ କୋଳି ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଲୋକ ଆନ୍ଧ୍ରାକୁ ଦେଇଦେଲେଣି ଧାନ 1800ରେ କେଦାରକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଜଣେ ଭଲ ଚାଷୀ ଜମି ଅଛି, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଯୋଉମାନେ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ନୁହନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାନରେ ଆସିଥିବା ସରକାର ଯୋଉ ଶାସନ ସଚିବକୁ ବସାଇଛନ୍ତି ମନୋଜ ଆହୁଜା, ସିଏ କିଏ? ପାଣ୍ଡିଆନ ତ ଗୋଟେ ନନ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା, ତାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ଲୋକ କହିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ। ପାଣ୍ଡିଆ ନନ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା, ତାମିଲନାଡୁ ଲୋକ ଥିଲା। ଆଜି ଯିଏ ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଆଜି ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା, ଇ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ପଞ୍ଜାବ। ସିଏ ଓଡ଼ିଆର ମାନ୍ୟତା କଣ କରିବ? ସିଏ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର କଥା କଣ କହିବ? ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବନ୍ଦନା କଣ କହିବ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଣ କହିବ? ଆଜି ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ବେଳ ଆସିଛି। ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ତର୍ପତୋଲ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ବନ୍ଦନା କରିବୁ। ଶିଶୁ ବନ୍ଦନା ମଣିଷର ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତାକୁ ଶକ୍ତ କରିବ। ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯିଏ କଲେକ୍ଟର ହେବେ, ଯିଏ ତହସିଲଦାର ହେବେ, ଯିଏ ପ୍ରଶାସନିକ ହେବେ, ଚାଷୀର କଥା ବୁଝିବେ। ଯିଏ କଲେକ୍ଟର ହେବେ, ଶ୍ରମିକର କଥା ବୁଝିବେ। ଯିଏ କଲେକ୍ଟର ହେବେ, ଅସହାୟ ମହିଳାର କଥା ବୁଝିବେ। ଏଇ ହଉଛି ମନ୍ଦିର, ଏଇ ହଉଛି କାରଖାନା। ଏଇ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନାରେ ଆଜି ସାମାନ ଏଇ ତୋରଙ୍ଗ ଗାଁରେ ଏଭଳି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫୁଲକର ଗାଡ଼ି ହେଇଛି, କଟକରୁ ହେଇଛି, ଜଗତସିଂହପୁର ହେଇଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫର୍ ମି। ମୁଁ ଏ ମାଟିରେ ଗର୍ବ କରୁଛି। ଆଜି ଯୋଉମାନେ କେଦାର ବାବୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯୋଉମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି, ମାଟିର ଗୌରବ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। କାହାକୁ କହିପାରିବେ? ଆଜି ନେତା ଯାହା ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ତ ହୁଏ। ଆଜି କୁହନ୍ତୁ କହୁଥିଲେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଆଶା କର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ଦରମା କେତେ? ବିଧାୟକ ମାନେ ବିଧାନସଭାରେ କହିଲେ ଆମକୁ ଦିଅ, ଆମେ ଆମ ଦରମା ବଢା, ଆମେ 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୁହ। କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, କହିଲା 2,75,000 ଟଙ୍କା। 2.5 ଲକ୍ଷ ମାଗୁଥିବା ଲୋକ 2,75,000 ପାଇছে। କାହିଁକି? ସମ୍ବିଧାନ ତାଙ୍କ ହାତରେ, ନୀତି ତାଙ୍କ ହାତରେ, ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ହାତରେ। ଏଇମାନେ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନାଁ କୁହନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଥା କୁହନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ମଧୁବାବୁ କଥା କୁହନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା କଥା କୁହନ୍ତି, ଯିଏ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ କଥା କୁହେ, ଆଜି ସେଇମାନେ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଦରମା ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ଗୁରୁମାଟି ବସୁଛି ତା ଦରମା କେତେ? ଯୋଉ ଗୁରୁଜୀଟି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପଢୁଛି ତା ଦରମା କେତେ? କେବେ ସରକାର ବୁଝିଛି? ବୁଝେ ନାହିଁ। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ନାଁରେ 750 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଆମରି ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ମୁଢି, ଚୁଡ଼ା, ଗୁଡ଼, କ୍ଷୀର, ପାଣି, ଦହିରୁ ନେଉଥିବା ଟିକସ ଦେଇ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ନାଁରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗାଁର ବିକାଶ ପାଇଁ, ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ପାଇଁ ଏବଂ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏ ସରକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବା ଦରକାର। ଆରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ। ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦିବସରେ, ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସରେ ସମସ୍ତେ ବଜ୍ର ଶପଥ ନେବା। ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ନବବର୍ଷ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଦିନ ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ। ଆଜି ହେଉଛି ସର୍ବଭାରତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସାରା ଦେଶରେ। ଯୁବକ ଛାତ୍ର ଇଟ୍ ଦ ଟୁ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ କଏନ୍। ଆଜିର ଛାତ୍ର କାଲି ଯୁବକ। ତେଣୁ ଆଜିର ଯୁବ ଦିବସ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଏଭଳି ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ, ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରଶ୍ନ ମଞ୍ଚର ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନମନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜି ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ମନେ ଥିବ, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ 2 ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କଲେ। ଗୋରା ଜାତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ, କଳା ଲୋକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ ଥିଲା। ବୋଥା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ମୋର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି କହୁଥିଲେ, ମନ ଭିତରେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ସେ ଉଲ୍ଲାସ ଅଛି। ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ କବିତା ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ନାଁରେ ଯୋଉ ବିଦ୍ରୋହତା ଅଛି, ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି। ଆଜି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ବୋଥା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଆଜି ମନ କଲା ପରେ ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁମାନ କରୁଛି।
आम देश में जो शिक्षा व्यवस्था आम राज्य में चली दुई प्रकार शिक्षा व्यवस्था चली आम सार्वजनिक शिक्षा को मन विरोध करूँ सार्वजनिक शिक्षार आवश्यकता शिक्षार जो मानदंड आज कमी किंतु ये जो विद्या मंदिर गठन कर शिशु मंदिर विद्या मंदिर गठन कर मनुष्यर मानसिक दृढ़ता प्रकाश कर कहीं करिकुलर एक्टिविटीज होउछि महापुरुष मानकर नाम जानिबा ताको इतिहास जानिबा ताको संग्राम इतिहास को गुणगान करिबा एवं मनुष्य छात्र माने जो मंदिर रे पाठ पढुचंते समान को शारीरिक गठन शिक्षा जाए कहीं मेडिसिन जन होमियोपैथिक डॉक्टर मोर बंधु केदार बाबू से जन होमियोपैथिक डॉक्टर मुझे विश्वास करे ना मनुष्य नेचर पार्थिक पर जावा दरकार मेडिसिन टा मनुष्य जे चिरस्थायी मनुष्य ता नहीं जोटा यही जगह मिले फिजिकल एक्सरसाइज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइफ आपण शारीरिक भाव सक्षम भाव जितेबाला ये आसिके प्रत्येक शिक्षा ग्रहण करेंगे एक्सरसाइज करेंगे व्यायाम करेंगे जोटा मुझे देखे यही शिक्षा दि जाए आगे पाठ पढ़े पर आगे 40-45 मिनिट आप एक्सरसाइज करेंगे देश वंदना गाइबे राष्ट्रीय वंदना गाइबे देश जागृत हम ओडिया भाषा संस्कृति इतिहास को बजाय रखा गुणगान ये गुणगान होने जगह देखा जाए आम हेलो डैडी हेलो मम्मी कही इंग्लिश मीडियम पढ़ुचे कौन देखी बहुत दिन संग्राम पर ओडिया जाति आज तार भारत वर्ष तार मान्यता पाई बहुत दिन संग्राम पर आम थी झारखंड पश्चिमबंग सहित ओडिया भाषा राष्ट्रीय मान्यता पाई ओडिया भाषा बहु संग्राम कला परे ओडिया भाषा राष्ट्रीय मान्यता पाई राज्य सरकार ओडिया भाषा को 2020 रे कहले ओडिया भाषा जब किए न लिखिब न कहब आमे तांको पेनाल्टी करिबो तांको पर दंड विधान करिबो आज प्रश्न आज हूँ भारत वर्ष सर्वभारतीय युवक दिवस कहवाक चाहे ओडिया भाषा ओडिया कहूना आम ओडिया को पश्चातपद होचे जन जब भल अफिसर हो इंग्राजी में किए कहीदेले कहले बाबू बढ़िया बाबू ये जानी सब जानी ना पास कले पिला माने खाली पास करिवे कोन आज आप यही पिला माने बसी विद्या मंदिर में ये प्रश्न विवेकानंद नाम नामित गोपबंधु मधुबाबू ये जाति ओडिया जाति पाई जो जीवन को तिल तिल दे माटी गढ़ी बहुत दिन पर आज मान्यता पाई ओडिया भाषा तार राष्ट्रीय मान्यता पाई किंतु आम नेता मैंने कहते नहीं भूल भाल मानवर मुख्यमंत्री कहते मानवर मोदी हिंदी कही दौरान खरा भाई मैंने संजय बाबू केन्दुझर जिलार मुख्यमंत्री तो इंग्लिश भूल ओडिया माने इंग्लिश भूल हिंदी भूल मु ओडिया कहीं कह हसुचंती प्रवासी भारतीय मान गाड़ी कहते हिंदी भूल कहूँ मंच पर कहते जड़े चीफ सेक्रेटरी अरविंद पाढ़ी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मनीष कारखाना घरे सरस्वती शिशु मंदिर सारा सारा राज्य में जो भाव में शिक्षा कर विकसित करुच्ची और छोट छोट पिला आवास लोकायत शक्ति को जगावा कर एकमात्र सरस्वती शिशु मंदिर सरस्वती मंदिर आम ओडिया भाषार अस्मिता को रक्षा करमर जो मुख्यमंत्री अच्छा सरस्वती शिशु मंदिर थे जड़े शिक्षक किंतु से शिक्षक थे ओडियार अस्मिता कथा भूली जाइए कारण मधुबाबू कहते गोपबंधु आमर मुख्यमंत्री कौन असुविधा जानती जानती ना आमर बीजेपी सरकार जो आसला अस्मिता कि अस्मिता से घोर प्रतिवाद कर आम दिल्ली में प्यारेड होती आम ओडार मेढ़ जापारा नहीं ये कौन असुविधा अस्मिता माने कौन कि मुख्यमंत्री की धर्मेंद्र प्रधान जी जानते नहीं खाली अस्मिता ना कही भोट नेले किंतु करें नहीं सरस्वती शिशु मंदिर जो शिक्षक शिक्षयित्री मैंने अच्छे से नमस्कार करुँगी जो मैंने लोक प्रतिभा सृष्टि कर लोकायित प्रतिभा को जागृत कर धन्यवाद से शिक्षक मैंने कम वेतन निजर सेवा राज्यर शिशु मान मनीष करने आप चेष्टा कर विद्या दायी महाबल महादेव उपार्जन जो उक्ति अच्छी शिशु मैंने ये छात्र छात्री मैंने आम
ମନ ଲଗେଇ ପାଠ ପଢ଼, ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପାଠ ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ, ପାଠ ଆମର ଧନ, ପାଠ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ହବ। ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଯାହାକୁ ଯୋଉଠି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କି ଭଲ IAS ଅଫିସର କି OAS ଅଫିସର ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ମାନେ ସେମାନେ ହେଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ଗୁରୁଜୀମାନେ କ'ଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଅଛି ଏଠି କହିବା ଠିକ୍ ହେବନି, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ କେଦାର ବାବୁ, ସେ ତାଙ୍କର ବାପା ଜଣେ ଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ନାମୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଜି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଚୋରନ୍ଦା ଗୋପାଳପୁର ନାମରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍କୁଟି ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉନ୍ନତର ଅଫିସର ଉନ୍ନତି ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଯାଜପୁରରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ONA ଖବର।